Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Cebu Philippines Standard Time, datay 6 minutos. Ang nakalabay sa alas 3 sa hapon. Sugbo, Kabisayan o Mindanao, maayong hapon. Welcome sa tuwang tulumanon, ang Dr. Bombo. Sa iya pa na kayo ang magkauban, Bombo Suzette, Bacasora Falls. O ganyan mga kabombo, no? Karong hapuna, lain na usab mga kabombo, no? Nga ato ang topic, may kalabutan na ato ang panglawas mga kabombo. No, lain na usab mga kabombo nga hisgutanan ang ato ang pagtukion karon na mga kabombo. And of course, kauban nato ang usa ka eksperto mga kabombo, may kalabutan usab ani ining pag-atiman mga kabombo sa ato ang ngipon. Ang uban mga kabombo, no, makaingon jud nga importante kaayo ang pag-atiman sa ato ang mga ngipon mga kabombo, no, gumikan kay maupod ni siya, no, ang makapa-attract mga kabombo, no, sa ato ang mga smile. Kanindot naman lang mga kabombo kung daan na kang nindot og smile, o nya ika-smile pag nimo kanindot kag ngipon mga kabombo, no, so dagdag gid siya mga kabombo, no, nga kana bang attraction mga kabombo sa imuha. And then at the same time dagdag pud sa imuha nga confidence mga kabombo. Importante kaayo ang ato ang ngipon, ilabi na sa ato ang pag-usap sa atong mga pagkaon mga kabombo. Kinahanglan man gyud, no, nga usapon nato atong gikaon mga kabombo, ay ha pa nato tunlon. Kay basin nyag matuk-an ka mga kabombo, diretso hunin mog tulon, no? Unya ang kini mga kabombo kay everyday manggud ta nagkaon, no? Everyday ta mga kabombo nga naay gisulod sa ato ang bakba mga kabombo, no? Kanang ilabi na ang mga Pilipino usab mga kabombo, hilig kaayo og mga sweets, no? Or even mga kabombo kining mga cold snacks. Sama na lang mga kabombo ining ice cream mga kabombo, no? Mga karong panahon sa El Nino mga kabombo. Lami kaayo ikaon og kanang mga something na bugnaw, no? Ice cream, ice candy mga kabombo, kining halo-halo, no, something mga kabombo nga naagyoy ice. Maunay paborito nga mga bugnaw nga mga snacks mga kabombo sa mga Pilipino. Apan maunay giingon mga kabombo, no, nga ning panahon sa El Nino, panahon mga kabombo nga grabe kayo ang kainit sa panahon, magkaingon ta nga kana bang ang ato apong panglawas, no, nag-atubang og pipila ka mga risgo mga kabombo. No, kung panahon sa ting-init, mo na giingon nga sige gyud inom og tubig kay aron nga malikay ka sa heat stroke mga kabombo. No, sige gyud kag inom og tubig aron nga you will stay hydrated mga kabombo. Dili ka ma-dehydrate, no? So that's why mga kabombo importante kaayo ang tubig, no? Apan gumikan sa tumang kainit, nangita pod ang tawo mga kabombo og bugnaw nga ilimnon, no? Mo inom mga kabombo og kanang grabe nag-ice gyud, no, dapat naagi ice mga kabombo ang tubig nga giinom, or di man gani mangita gyud og kanang bugnaw kay nga soft drinks, juice mga kabombo, kining mga sugary drinks, nga ato ang imnon gumikan sa tumang kainit mga kabombo. But kini di ang tanan, no, adunay epekto sa atong panglawas. Mao na nga ang kaning El Nino phenomenon mga kabombo, dili lang sa, no, mo epekto sa mga atuang pananom, no, sa atuang mga agricultural products mga kabombo. Apan aduna po di ay siya epekto sa panglawas sa tao mga kabombo. No, ang atuang paghisgutan karon
ang may kalabutan na mga kabumbo sa pag-atiman, no? Sa atoa karong mga ngipon, mga kabumbo, ilabi na ning panahon sa ting-init, mga kabumbo. Dili usab nato kalimtan, no, ang pag-atiman, mga kabumbo, sa atong mga ngipon. Unsa ka importante, mga kabumbo, ang pag-atiman sa ngipon, no? So atoa unya, mga kabumbo, nga makauban, no, ang usa ka eksperto, mga kabumbo, og ato ang hisgutan ang kining ngipon, mga kabumbo, no? Usa ka professor sa dentistry, mga kabumbo, and at the same time, no, former ni siya, mga kabumbo, ang president sa Philippine Dental Association Cebu chapter, mga kabumbo, no? And at the same time, ang ato ang magkauban usab, mga kabumbo, no, ang pinakauna nga regular member sa National Research Council of the Philippines, mga kabumbo, sukad ni atong 1993. So dili matabas-tabas, no? Di mabasta-basta, mga kabumbo, ang ato ang bisita karong hapuna aron sa pagtuki, mga kabumbo, ni ining importante, no, nga diskusyon na may kalabutan na sa atong ngipon, mga kabumbo. Kay ang ngipon, no, gamit kaayo sa matag adlaw, mga kabumbo, no? Ang ngipon gamit kaayo, no, ning panahon, mga kabumbo, even gani sa pagpanarbaho, no? You will feel confident, mga kabumbo, kung nindot kag ngipon. Makig-istorya kas mga tao mo, atubang kas mga tao, mga kabumbo, dagdag gid na sa imuhang confidence, no, kung nindot ka og ngipon, mga kabumbo. No, naay uban nga usa na sa makapalow sa ilahang self-esteem, no, wala sila mga kumpiyansa sa ilang kaugalingon, mga kabumbo. Gani ang uban, ganahan na lang gyud mag face mask permi. No, ang uban, mga kabumbo, ganahan na lang gyud nga perming mag face mask, mga kabumbo, no, kay maulaw man, no? Ay uban, mga kabumbo, nga kana bang no, naidaot, mga kabumbo, sa ngipon, no? Okay ra kanang ang nadaot sa ngipon, mga kabumbo, kay kanang dili siya halata, di siya maklaro na sa sulod, mga kabumbo. Anay uban, no, anay mga daot sa ngipon, mga kabumbo, nga nasa atubangan, no, ang uban gani pod, mga kabumbo, nga pangag na. Unya lahi ba ning nanata sa insaktong edad, mga kabumbo, og mapangag, kay di na baya tatubuan ngipon. O dili ba na parehas mga bata, mga kabumbo, nga kaniadto mapangag ta, gani maghingo-hingo na gani na atong ngipon, mga kabumbo, no? Ang atong kinsa may nakasuway ninyo, anak, ang atong mama, mga kabumbo, no, kay may kay mo gamit og hilo. Basta kay ang ngipon, mga kabumbo, grabe na gid kahingo. Atong mama, mga kabumbo, kay higtan dayon og kanang hilo atong ngipon nya ibton. Mao nay practice sa una, mga kabumbo, no? Unya mao na mga pangag, mga kabumbo, ning mga bata. Okay ra, no, kay mag-change, mga kabumbo, ba sa kana bang iyang ngipon apan mao lagi na di naman ta mga bata, mga kabumbo. Kung kita ang mapangag, no, kinahanglan na gid ta, mga kabumbo, og kanang mga pustiso, no, unsay mga kana bang angayan, mga kabumbo, na magpa-check na dayon ka sa dentista, aron masuta, mga kabumbo, no, unsay angayan nimo nga buhaton, mga kabumbo, kay napangag naman intawon ka. Naatay mga lolag lolo, mga kabumbo, nga nakapustiso na, no, inig kakatawa nila, mga kabumbo, hinay-hinay yung katawa, lola, kay matagak ang pustiso. Diatay 15 minutos sa kalabay sa alas 3 hapon. Ato na nga palutson, mga importanteng painumdum sa Pikas Tawak. Standby. Ang tubig hinungdanon sa pagpreserbar sa kinabuhi apan kini usa ka limitado nga produkto. Ingon man nga 3% lang niini ang presko nga mainom sa tawo ug ang uban dili na angayan nga imnon. Gani, kung dili kini igo nga matipigan ang tibuok kalibutan, sigurado nga mag-antos. Hinungdan aniya kami aron sa pagsabwag sa mga pamaagi kung unsaon pagtipig og pagdaginot og tubig. Ilabi na ning panahon sa huwaw. Sama sa paghatag og pagtagad sa mga leaky taps. Gumikan ang pagsusi sa mga adunay tulo makaluwas kini sa pagkausik. Usa ka practical nga tip aron malampuson nga mahimo kini mao ang pagtan-aw sa imong metro usa o duha ka oras sa wala pa og pagkahuman nga walay tubig.
Gani, siguruha nga ipaayo kini sa usa ka profesional. Buhata kini nga batasan kausa sa matag duha ka semana aron masiguro nga ang imong sistema sa tubig luwas sa pagtulo. Ingon man, ayo pagdugay og kaligo. Tungod ang dali nga pagaligo, dili lang maghatag kanimo og dugang oras sa paghimo sa laing buhatonon. Apan makadaginot usab ka og tubig ug uban pa. Magillan's Cross, nahimutang sa Cebu City. Sa maong makasaysayanon nga dapit, nahimutang ang cross nga gituohang giugbok ni Ferdinand Magellan ni adtong 1521 nga nagsimbolo sa pagpaila sa Kristyanismo sa Pilipinas. Chorizo di Cebu. Ang chorizo, usa ka pork sausage nga natagamtam sa lain-laing mga bahin sa kalibutan. Lakip ang North ug South America, Mexico, Spain, Europe ug uban pa. Apan, lahira ang lami sa chorizo dinhi sa Subo. Ning nagsingabot nga Kwaresma og Semana Santa, diin ang pagsaulog sa labing sagrado nga panahon sa liturhikanhon nga kalendaryo. Ang Semana Santa naglakip sa labing solemn nga mga pagsaulog ug malipayong mga pesta sa simbahan. Ingon man ang talagsaon, matahom og napuno sa yugto sa panahon nga nagsugod sa Palm Sunday sa Marso 24, sundan sa Holy Thursday sa Marso 28. Ingon man ang Good Friday sa Marso 29, sundan sa Easter Vigil sa Marso 30, ug ang Pagkabanhaw sa Marso 31. Atong isaulog ning Semana Santa sa pagpamalandong, pagampo ug sakripisyo uban ang abli nga kasing-kasing ug huna-huna. Pinaagi sa pagpuasa ug paglikay, mas gihiusa nato ang atong mga kaugalingon sa pag-antos ni Kristo ug nangandam alang sa kalipay sa iyang pagkabanhaw. Hinaot nga kining panahon sa Kwaresma mahimong panahon sa pagbag-o ug espirituhanong pagtubo alang sa matag usa kanato. Lechon di Cebu. Dili ta makahisgot bahin sa mga sikat nga pagkaon sa Subo nga dili maghisgot sa lechon. Ang lechon mao pangunang pagkaon. Balik ta mga kabombo sa tuang tulumanon ang Dr. Bombo. Sa gihapon, ako inyong makauban na Bombo Suzette Bakal sa Raffles. O kanya mga kabombo, no? So walay paglangan, ato ang makauban mga kabombo. Ato ang bisita karong hapuna si Dr. Jonel Dalanon, mga kabombo, no? Usa ka professor sa dentistry, mga kabombo, ato ang former president sa Philippine Dental Association Cebu Chapter. Dr. Jonel, maayong hapon. Si Bombo Suzette nimo makauban. Bombo Suzette, maayong hapon diya kanimo maayong hapon sa atong mga suging tigpaminaw sa Bombo Radio Cebu. Yes, kumusta ato ang kahaponon din ha, Dr. Jonel, sir? Maayo lang ko atong kahaponan karon, pero murag init man kayo ang panahon, or 35 degrees centigrade ang ato ang temperatura karon. Yes. So speaking of init nga panahon, Dr. Jonel, no? Diha magtuyok ang ato karon nga hisgutanan karong nga hapuna, no? Ang kining pag-atiman usab sa ato ang mga ngipon, ilabi na ning panahon sa ting-init. Kay kung panahon maguds ting-init, Dr. Jonel, no, makaingon ta nga ang mga tao hilig kaayo mo inom yun kining mga nag-ice gyud na mga tubig or even kaning mga sugary drinks, Dr. Jonel. And at the same time, hilig kay mukaon og ice cream, mga ice candy, halo-halo, no? Kay Pinoy baya, Dr. Jonel. So, usa may mga di matawag nato ni ini nga makadaot sa ato karon nga ngipon, Dr. Jonel. Actually, before ko ni-join nimo Bombo Suzette, no, na naminaw ko sa imong gisulti ganini, sakto ka nga dapat usapon gyud ang pagkaon sa aton pero wagid ko ka pugong sa kagalingon kato ni kaon ko kani crispy pata nung sang gabi kay basta lami ni gyud pagkaon niya kitang mga Cebuano, kitang mga Pinoy baya hili kita mo atan kini mga pista sa mga nagkadaiyang nga mga kuan munisipyo katong mga probinsya, no. Sakto puti mong giingon nga ang mga Cebuano ug mga Bisaya kitang mga Pinoy ganahan kita mo mukaon o kining mga tamis o kining mga gahi nga mga pagkaon apil na ni ana kining ato ang mga chicharon o ato ang mga crispy kayo nga mga lechon nga to sa karkar niya punan pa nga ting-init karon sumukaan kita kining mga
halo-halo o kining mga shake nga puno sa ice niya kusog kita Yes. mo ugom man na kusog kita mo paak unya wata nakahibaw nga kining pag-ugom na to og ice kining pagkaon na to og kining mga tamis nga mga pagkaon ug pag-inom nga mailimnon nga tamis kaayo makadaot ni sa ato ang ngipon unya sumala pa sa ato ang pag-discuss niya ging katong usa pa ka semana nga ang mga gahi nga pagkaon ma-cause siya problema sa ato ang temporomandibular joint. So mahimutang mag-suffer ta sa ato ang temporomandibular disorder. Mhm. Yes. So kini nga Dr. Jonel kani mention kano nga kini nga ato ang pagkaon or pag-usap o kini nga ice ba Dr. Jonel. No, nagyud ko'y nahibaw-an ako'y kailang nga tao as in literal Dr. Jonel na kanang mukit-kit gyud og ice. No, I don't know kung saan sa ice nga ganahan man kay sag ice. Unsa may mga epekto ni ana sa ato ang ngipon in the long run, Dr. Jonel? Ang pag-ingkit ato gini mga gahi no ato sa sir atong ilain ang pag-ingkit og gahi ug pag-ingkit ato kining mga bugnaw nga mga pagkaon. Mhm. Ang kining pag-ingkit nato kining ato ang mga gahi nga mga pagkaon makapabuak ni sa ngipon kadugayan labi na og kining idaran nata kay once nga idaran nata naay posibilidad nga ato ang mga ngipon weak na huyang na itong mga ngipon o posible nga mag-fracture, maguba na itong mga ngipon. Muna nga daghan tang kaso, well, dili lang po siguro sa mga katiguangan, pero ang mga bata po kung magduwa, pero lain na po siya nga kaso. O kung mag-istorya po tawag kining mga bugnaw nga mga pagkaon, kung mag-usab-usab, no, ang ato ang ngipon mag-adjust. So muna kung mukaon ta og kanang init, niya pulihan nato bugnaw dayon, Mhm. mausab ang kaning temperatura sa ato ang baba unya pagkahuman ang ato ang ngipon mo weaken so man nga dali kay siya mabuak unya napoy posibilidad pod nga kung init mo na nga mag-inom ta og tubig kay magka-dry ang ato ang mouth kung mag-dry ni ato ang baba naay posibilidad pod nga ang ato ang ngipon mo produce og kining acid gikan sa atong pagkaon mo na nga ang ato ang saliva unta nga i-produce mas gamay kay tungod wa kay taninom og tubig unya dili siya maka-neutralize sa acid nga gihimo sa pagkaon mo na nga mas madunot ang atong mga ngipon og dali kung init. Mhm. Okay. So Dr. Jonel, tinuod din kaning ilahang giingon ba nga basta kuno nga gikan ka nagkaon, naghigop kag sabaw nga init or init imong gikaon, dili na siya advisable na moinom dayon kag bugnaw, Dr. Jonel? Well, like any other nga substance on earth no nga tuang ngipon maski og kanang gipalibutan na siya ginamil nga kusgan kay nga materyales sa ato ang lawas Mhm. madunot gyapon na kay tungod sa pag-change sa temperature. So mas maayo nga kung mukaon ka, kuwaton gyud nimo nga kanang mubugnaw gamay ang ang pagkaon. Kiba man ta nga kita gusto kita mukaon kanang bag-o nga giserve nga pagkaon nga init pa makapausab sa ato ang appetite. Pero atong hunon-on pod nga kini posibleng makapadaot sa atong ngipon kung init po kayo, sobraan ka init ang atong pagkaon or sobraan ka bugnaw. Mhm. Dr. Jonel, karong panahon na no nga summer. And aside from naatas El Nino phenomenon, karong panahon na kay summer season na no. Dinhi karon sa Pilipinas and kung maghisgotag summer season, no, of course naagi din ha sa ako nang gi-mention kaganiha kining mga pagkaon nga rich in sugar, acids. So kini sila ba, Dr. Jonel, maghisgotag sugar, maghisgota og acids, no? O unsa may kana bang epekto ni ana sa ato ang ngipon, Dr. Jonel? Yes, sa dentistry natay kon subject nga cardiology, mana ang formation sa kon. Study na siya sa pag-form sa caries, mana nga madunot ang ato ang kining ngipon. Unya ana siya mga components. Una inikaon nato kinanglan nga or mahitabo ang caries kay tungod di ta mag-brush ato ngipon. Pero mahitabo na siya kay tungod sa presence sa time. Kung di ta mag-toothbrush in a long period of time, di malimpyuhan ang ato ang ngipon,
man mo produce og caries. Unya ang pagkaon pud nato pud kay tungod natay mga microorganisms sa ato ang ngipon, mga bacteria nga mo produce sa acid tungod sa di na to pag-toothbrush sa atong ngipon, mo na nga mo'y makapadunot sa ato ang ngipon. Unya pagkahuman ang usapod sa dapat mahibawan sa mga tao nga dili dayon ta dapat mag-toothbrush right after eating. Kay ang kining bacteria mo produce sa acid nga sa atong baba makapaweaken sa ato ang ngipon. So while in a weakened state nga i-brush na to atong ngipon, mas madaot ang ato ang ngipon tungod ana. Weakened state pa gani ang ngipon gani after eating, dili sa ta mag-brush. Mag-wait after 30 minutes usa nato mag-brush sa ato ang teeth. Apilan nato floss, nga apilan po nato og brush sa ato ang mga dila ug sa ato ang ubang partes sa atong baba. At least, Dr. Jonel, no, nahibaw-an na karon sa ato ang mga viewers and listeners over the radio kay naagyoy mga matawag po nato, no, na ilaha pong naandan gyud na right after sila mukaon kay manutbrush gyud dayon, Dr. Jonel. So at least ato ang nahibaw-an karon nga right after 30 minutes pa di ay na siya, Doc. Yes, sakto, Bombo Suset. Dili po wa pud mi kibaw na sa una pero mga naapoy mga pagtuon nga mga nigawas karon nga mo ginay sakto. Ni usa pa sa findings no nga ningon ta nga mag-brush after 30 minutes. Kung nakabantay mo nga before may nga we are going to brush our teeth, nga mag-brush sa itong mga ngipon 3 times a day. So kanang panahon na ang gipagawas sa American Dental Association is kaduha sa usa ka adlaw lang ta mag-brush ngano man na. Kaduha ta mag-brush sa usa ka adlaw kay tungod di ta gusto nga masubraan nato og brush ato ang ngipon. Namgo yung mga pagtuon nga nagpagawas nga ang mga tao depende sa ilahang gikusgon sa ilang pag-brush sa ilang ngipon usahay makapabalik na sa ngipon, makadunot na hinon sa ngipon, makadaot sa ngipon. Kay grabe ang pagkuskus sa toothbrush ngadto sa ilahang mga ngipon. Unya ang uban po niya buso po sa paggamit sa mouthwash. Ang mouthwash siguro gigamit nila 3 times a day, niya grabe ang concentration. Ginahuna nila nga kining mouthwash mura ni siya pagtambal sa ngipon nga kung daghanon nila og butang mas makaayo sa ilang ngipon, pero dili kada brand sa tuang mouthwash, kada brand sa tuang toothpaste na siya specification kung unsay ibutang, kung pila ra o kung kapila ra magbutang og mouthwash sa tuang ngipon. I see. So, at least diha pong dapita, Dr. Jonel. No, kay kano, naamang gud siya ba kanang nabutang na kanang gitawag nga mindset, no? Sa tao, Dr. Jonel, na basta kay magbutang og mouthwash kapila sa usa ka adlaw kay para lang gyud, no? Na silang hunahuna ba nga maluwas ang ilahang ngipon magamit og mouthwash, Dr. Jonel. So at least imuhang istorya karon. And speaking of kining pag-brush, no, sa atoang nga ngipon ba, Dr. Jonel, tinuod po itong imuhang giingon kay ganiha, Doc, nga naging mga tawag hala grabe gud makanudnod sa ilahang ngipon, no? So unsa may kini ba nga importante, Dr. Jonel, or unsa may advisable, no, nga kalang toothbrush nga gamiton kinakabantay ko aside nga kusog kay monudnod sa ilahang ngipon once man-toothbrush, ang toothbrush pod mismo kay gahi, Dr. Jonel. Unya na pa usahay ang mga gums magdugo na lang. Sakto, Bombo Suset. Sakto kay mong pangutanan nga. Salamat sa pagpangutanan, no. Mo na nga ani nga punto sa tong interview akong i-highlight ug emphasize nga ang pagbisita sa inyong mga dentista importante kayo nga naman kay ang dentista ninyo may personal nga nakahibaw kung unsa ang unsa na inahitabo sa imong baba, unsa ang quality sa imong ngipon, unsa ang gikusgon sa imong pag-toothbrush, iyan ang ma-evaluate niya. After sa evaluation niya, makahatag siya nimo o recommendation kung unsa nga toothbrush ang dapat gamiton nimo, kung saon imong pag-toothbrush niya, asa nga part sa imong ngipon dapat ka mo-concentrate on. Kay nabitaw uban bitaw nga grabe magnudnod, grabe magkuskus sa ngipon nga ilang tan-aw nga bro
grabe na kay kabati ilang ngipon nga kahugaw ang gusto nila nga matantag yun. But in the process, mas makadaot na noon kay wa sila kibaw nga grabe ra kayo ang pag-toothbrush nila. Mhm. So, ang kini po, imuhang na-mention po kaganiha, Dr. Jonel, ang kaning dental floss, no? Advisable ba na siya, Doc? As dili na siya makadaot sa ngipon. Kaya murag, ako ang mabantayan manggod kay murag kanang kuuton gid ba no? Nya murag ang gums gani, Doc. Unsay angayan ana, Dr. Jonel? Yes, thank you Bumbo Zet. Maayo gud ang atong pag-floss. So ang atong pag-toothbrush dili siya dapat nga kining siya ra gud ang usa ka way para sa atong oral hygiene o paglimpyo sa atong ngipon. Apil na di ana ang tongue scraping, pagbrush ato ang dila, atong paggamit og floss, paggamit og mouthwash. Ang kining paggamit nato og floss, importante kay naa may mga areas sa ato ang ngipon nga kanang sud na kayo or suksok na kayo or kining mga interdental spaces, kining space in between sa atong mga ngipon nga usahay ang atong toothbrush labi na og kining ato ang ngipon hiwi nga di gyud makalusot ang toothbrush. So kining pinaagi ini sa ato ang floss, malimpyo gini ang kilid or ang kining suksok sa ato ang mga ngipon. Unya, ang kining paggamit og floss, again, mas maayo nga mo bisita ta sa mga dentista kay dali na lang kita makapalit og floss sa atong mga tindahan sa uban nga mga online shops. Nga wa ta kibaw nga basig baga ra kay ang floss or di ba kaha ang kini nga type nga floss dili na siya dapat nga gamiton sa usa ka pasyente. So ang mga dentista mas nakibaw na sila kung unsa nga type sa floss ang gamiton, unsa ka ginipson, unya unsa nga brand sa floss ang dapat para sa imuha. So magdepende na siya. Naman tayo mga wax or unwaxed, but base sa mga pagtuon, wa po na siya diferensya, no? Much as wala po'y diferensya kung ang imuhang toothbrush ba is manual or katong mga electric toothbrushes. So, kini Doc, kinahanglan dai sa gihapon, no, nga mo bisita sa dentista. Dili da ingon nga basta-basta na lang ka, no, mo adto og kini bang mga pharmacy tapos mo palit ka og dental floss, Dr. Jonel, sir. Yes, Bombo Suzette, kaya ato mo nabantayan nga naay uban nga kini mga tindahan nga nabaligya o kini mga barato nga floss. Yeah. Pero ako nakit-an pod nga ang kini mga floss usahay baga ra. So nigamit nimo ato imbis nga wala na kay lihang kadugayan tungod kay nagamit ka og kining floss, mas mo lapad na noon ang distance sa imong ngipon. Unya ako pong i-insert na niya ang paggamit og toothpick. Yes. Dugod unta na dapat nga magamit og toothpick ang ato ang mga katawhan ato mga igsuunang mga subuanon o sa atong mga tigpaminaw karon. Kay ang kining paggamit og toothpick usahay di mata makita kung yun sa paggamit, no, base no kanang matuslukan ang lagos, magdugo na hinuon, Yes. maka-cause og infection ug iba kaha grabe ang pagkasuksok sa ato ang toothpick nga want kibaw nga nakagrabe na gyud sa iyang lungag sa ngipon or kining space between sa atong ngipon. Dr. Jonel, sir, unsa may advisable, no, nga kana bang length or span of time ay pata mag-ilis og toothbrush, Dr. Jonel, sir? Ang naa sa ato ang mga literature, no, sa ato mga libro nagaingon nga ang pag-ilis sa ato ang toothbrush is about 3 to 6 months. Pero ang problema mo gud ani di magkapariha kung depende sa unsa kagrabe nato paggamit sa atong toothbrush. So ang barometer gid niya na, ang pag-measure gid na kung kanusa ka mag-change sa imong toothbrush. Tan-awon nimong toothbrush, kung grabe na kayo, mura na siya pwede magamit pang limpyo sa inyong kasilyas o sa mga CR, ilisin na po din tao na. Kanang grabe na o kanang nagkagubot na ang tufts o kanang murag buhok-buhok sa inyong toothbrush. So kung nausab na gaya na, ilisi pa din yung toothbrush even if wala na siya niabot og 6 months or 3 months. And Doc, no, if naakay advice ato ang mga listeners and viewers pod na unsa man pag-atiman pod at the same time sa ilahang mga toothbrush, Doc, ba kay naamanggoy uban, no, nga kanang ibutang lang ilahang toothbrush even diha gyud mismo sa ilaha lang mga CR, no, sa pansayan
or ang uban ato sa ilang kusina way takob, Dr. Junel unya basi no iga-toothbrush dato kay ang hugaw no nanas tong mga ngipon, Dok. Well, sakto Bumbo Suset, no, niya maglisod ta og advice nga kanang itago yung toothbrush. Ang problema mo gud kung ang atuang toothbrush tabuna to kanang mga caps, Yes. usahay kay tungod dili na to malimpihan og tarong atong toothbrush, mas mo harbor pa na siya, mas mo grow pa nun diha ang microorganisms. So usahay makita ta nga murag mo itom na ang atuang tabon sa atuang toothbrush or di ba kaha kanang mo green na. So mas gi-advise karon nga ang imong toothbrush out in the open. Ang problema lang po nato ana kung ang ato ang mga balay grabe og daghang mga ukok, mga different nga mga organisms. So mao na kung malimpyo lang nato ang atong mga kasilyas, mas maayo nga out in the open ang atong mga toothbrushes. Mhm. Now, Dr. Janelle, no, ang naghisgot ta aning mga pagkaon, no, mga cold snacks sama na lang sa ice cream, halo-halo. Doc, ako ni pangutana ba nganong naay times or naay mga tao, Doc, na inig kaon nila ice cream or kaon nila og halo-halo, murag naay epekto dayon sa ngipon, murag sa ganang sakita no igapaak sa ice cream naay epekto sa ngipon diha dayon maka-feel sila sakit sa ngipon. Ngano man ang ana, Doc? Bumpusasat mo na siya usa sa mga simptomas o senyales nga ang imuhang baba nagsuffer na siya og gingivitis or periodontitis o nana kay sakit sa lagos mo na nga usahay gamay lang nga paak sa ice cream more sensitibo na kayo or magmusakit na imong ngipon or di ba kaha makabantay ka nga ni-toothbrush mo murag magdugo na gamay ang imong ngipon. Yes. So if kanang magdugo na imong ngipon or sensitibo na imong ngipon, gamay lang change sa temperature sa pagkaon, mas maayo nga ipa-check na ninyo sa dentista kay posible nga nag-suffer na kamo sa sakit nga periodontitis or gingivitis. I see. Unya, kuan ba ni siya, Doc? Kana bang maka-cause ba gid na siya o kana bang matawag na to og infection or napagay mas worse pa na pwede na masinati sa usa ka pasyente ni ana, Doc Janelle? Yes, Bumpusasat, kung ang usa ka tawo nag-suffer na og kining gingivitis or periodontitis, sakit to gina siya. So pasabutan na infected na nanay infection sulod sa imong lagos ang imuhang sa imong baba pod. Grabe na ang accumulation sa mga microorganisms nga makadaot sa imong baba ug mga cause of periodontitis o gingivitis. So kung nanatay periodontitis o gingivitis, i-consider lang siya nga sakit na siya o mas maayo nga ipa-check na sa atong mga dentista. So, Doc Janelle, ang pag-atiman ba sa ato ang ngipon, ato pa yung original nga mga ngipon, same is true sa pag-atiman kung ang imong ngipon, Doc Janelle, ngipon sa usa ka tawo kay kini mga pustiso na, Doc, ang mga artificial na nga ngipon. Right, sakto. Mo na nga amo ag yung gi-promote isat mga dentista ang prevention is better than cure nga naman. Kaya nga tuang kini mga postiso mas dali na siya mataptan og mga microorganisms. Mo nang pangutana ta sa kaugalingon nganuman nga di man maayo nga mag-veneers ta or mag-crown ta sa atong mga ngipon nga mura magmaprotektahan ang atong ngipon sa sulod. Ang kini magud nato ang mga postiso dili ni siya pareha og materyales sa atong ngipon nga original gyud nga biocompatible. Ato ang mga postiso dali na siya mataptan kay imo na tanawon sa microscope ang iyahang surface na rough, so pasabutan na dali na masudlan ka ng mga microorganisms wala dali kay mubaho usahay ang baba maglisod ta o kanang maintain sa ka-fresh ato ang baba kung nanatay postiso. So importante gud nga ato ang i-maintain, i-prevent nato ang infection sa ato ang ngipon. Dapat limpyo gud pirmi ato ang ngipon ug ato ang baba kay kung ang ato ang mga ngipon artificial na mas dali gina siya mataptan. Pero balik ta sa imong pangutana, ang pag take care sa ato ang baba kung original man nga ngipon ug ang kining atong mga postiso pareho ra. Ato ang mga postiso dapat i-brush regardless if kanang kining fix siya or di siya matangtang or kining mga removable kaning matangtang nga mga complete denture or partial denture dapat
inig gabi na toothbrushan unya ihumol ni nato og naay mga special nga kini mga cleanser nga makuha nato sa atong mga suking dentista para ang kining ato ang mga postiso dili na siya magdala og mga kagaw kay kung magdala na siya kagaw again apektado kayo nga ato ang baba nini unya dili biya dali mausab ang composition sa mga microorganisms sulod sa atong mga baba kung nanatay gingivitis o periodontitis. Mhm. Naay uban, Dr. Janelle, no, nagpustiso na sila tapos inigkagabi ba kay ilahan ning tangtangon dok unya kay matulog na lagi. So tangtangon una unya human ilang ihumol sa initubig. Advisable na dok? Mas maayo nga kining ang atuang ihumulan na nagi ka ng special nga cleanser nga mahatag gikan sa kwan. Makuha nato gikan sa atong mga dentista. Kung initubig man lang god, di ta ka siguro kung mapatay ba sa initubig ang microorganism. Dapat mo reach man na og kanang boiling point nga usahay ang atuang posiso pod depende sa kalidad usahay maguba kung sobra na pod ka init. Unya sakto po dahil gisulti nga dapat hubuon gid ang postiso kay kung ang danger magod nga ang postiso na pa sa tong mababa ni katug na to usahay kung gamay ang postiso matulon mana maga problema na pod hinuon or to ang laway puno sa kagaw sa microorganism wato nga to sa to ang postiso maglisod na po tawag limpyo. Mhm. Okay, at least ang mga naay postiso karon Doc Junel kay nagkadungog sila karon sa imuhang pamahayag usab. So Dr. Junel, no, naka-mention ka pila ka higayon no kaganihan na ang kining ato ang ngipon no, especially kung original pa kay lig-on gyud nakahinumdom lang ko ba nga kining mamatay gani ang tao Dr. Junel no niya madugta na ang tanan no ang lawas ang kinibang bukog but ang ngipon gyud no kay makita pa gyud Doc Junel inighabwa sa tao. Sakto kay Bumbo Suset maputa nga sa mga salida nga atong makita karon sa atong mga TV or kining sa atong mga sinihan nga after mamatay mo sa katawo para mahibaw-an kung unsa or sa kinsa na nga tawhan na natay mga forensic nga mga specialist nga mga dentista pod nga mahibaw-an makita nato base or base sa mga ngipon sa pattern sa ngipon. Mhm. Doc Janelle, ako lang ning lakbita no, though I find this so funny, pero akong lakbitan kinako na hinumduman. Naim lang comment manggod. Kanang manut brush nga wa kunoy toothpaste. Okay ba daw na siya or dili? Nakahinumdum ko Dr. Janelle, kina ako ikaila, walay toothpaste pero ang iyang toothbrush butangan niya og asin. Mo yang inudnod na sa iyang ngipon. Doc Janelle, oo sa imuhang explain ana sir. Katawadan niya, makahinumdum ko sa akong pagkabata pod nga sakto ngadto sa kabukiran sa unang panahon kasagaran igamito na to asin og di ba kaha bas ngadto sa kuan sa dagat nga kung limpyo lang pero karon sa modern age mas maayo gud nga atong gamiton nga toothpaste kanina gyud naay fluoride kay para ang kining atong fluoride toothpaste makhibaw ta nga kanang naay added nga fluoride na makapaligon sa atong ngipon. Usapan niya na mas makibaw ta nga limpyo ang atong gigamit nga dentifrice or toothpaste. Kung asin man god or iba ka baso takibaw kung di na gikan so wa takibaw di ta ka sigurado sa kalimpyo ni ana. Unya pod ang kinipong atong asin depende sa grano it could be an abrasive so mas makadamage pa hinuon sa ato ang mga ngipon. Mhm. All right. So, Dr. Janelle, no, kung naa kay mga pahimangno advice sa ato karon no nga mga listeners and viewers karon na Dr. Janelle, go ahead sa pag-atiman karon sa ilahang mga ngipon, Doc. Go ahead. Thank you kayo, Bumbo Suset, no. Naалтay gamay ipaambit sa itong suking tigpaminaw. Una ni ana, dapat karon kay ting-init man, stay hydrated. Dapat mainom ta og tubig pirmi kung uhawon ta dili lang kay para mo-avoid og heat stroke kundi kay ang atuang ngipon magsalig sa atuang laway para malimpyo ang atuang ngipon pod. Ikaduha, dapat maski karong panahona nga ting-init kung mainom gyud tag ilim nun mas maayo kung tubig lang
dili lang ta mag juice, mag soft drinks or kaning mga shakes or di ba ka mga milk tea kay ang kining katamis kaning asukar gikan sa ani nga mga ilimnon makadaot sa ato ang ngipon. Unya ikatulo niya na dapat mag-practice sa og good oral hygiene. Di na to kalimtan nga mag-toothbrush atong mga ngipon. As we have discussed earlier, dapat i-apil nato ang pag-floss, ang pag-brush ato ang kining dila, apilo na kay harbor pa na siya. Daghan po kay mga microorganisms o mga bacteria sa ato ang dila. Unya pagkahuman, ikaupat dapat ang atuang pag-consume sa atuang pagkaon di ta magduwa-duwa kung na siya ice, di na to na siya paakon kay posible nga maka-fracture na siya sa atuang ngipon. And then ang last na ko nga ikasulti is ang atong pagbisita gyud sa mga dentista. Kay again, kining atong interview karon di na siya pwede nga hulip sa pag-adto sa mga inyong mga amigang dentista kay sila yung mas nakihibaw sa kondisyon sa inyong ngipon karon ug mas makita sila sa ilang mga dental clinics inibisita ninyo. Alright. Yan lang, salamat kayo. Yes. Dr. Jonel Dalanon, sir, well, hopefully, magkauban usab ka nako no, sa ato ang next episode kay murag nindot po di ato ang hisgutanan sa sunod, sir, no? Ang kaning halitosis or kaning bad breath. Dr. Jonel, so see you no on next Sunday kung available ka, Doc. Daghan kaayong salamat. Maayong hapon pagbalik, Dr. Jonel. Thank you, Bumbo Suset. Si Dr. Jonel Dalanon, mga kabombo, no, ang usa ka professor sa dentistry, former president sa Philippine Dental Association Cebu Chapter, and at the same time, mga kabombo, no, pinakauna nga regular member sa National Research Council of the Philippines. Sukad pa ni atong 1993. So, paminaw mo mga kabombo ni Dr. Jonel Dalanon. No, kay naghantag makatunan mga kabumbo sa pag-atiman sa atong mga ngipon mga kabumbo. No, believe kay ko sa mga tao gyud nga kana bang inborn gyud nila mga kabumbo nga nindot sila ngipon. No? Naagid kay mga tao mga kabumbo nga kaila nga kana bang ilahang ngipon mga kabumbo no need na gyud. No nga kana ganing kanang uso karon mga kabumbo kanang veneers, no? No need na mga kabumbo magpa-retainer or kanang mga braces mga kabumbo kay inborn nga nindot na gid sila ngipon. Na ako'y nakailaan na mga anak mga kabumbo niya. Ang ato ang ngipon manggod, no? Mao gid ni siya mga kabumbo ang matawag nimo nga ligon mga kabumbo nga ligon siya no nga bukog mga kabumbo sa ato karon nga lawas kabaw nga no mga kabumbo sa akong gi-mention na kaganiha no nga kana bang kumamatay ang tao mga kabumbo kapila ko ani kay kana naman ay habwa no kana ato mga lolo lola ba nakita ko mga kabumbo atong habwa ang ako ang lola mga kabumbo after 5 years habwaon man no nakita na ko mga kabumbo as in ang iyahang ngipon mga kabumbo atong mga original pangangipon ni lola. Okay, nakita pagid siya, naapagid siya mga kabumbo, kompleto pa. No, mo na nga makaingon ka nga bisag nadugta na ang tanan nimo mga kabumbo, no? You are already kana bang na decompose na ang lawas sa tao apan ang ngipon mga kabumbo kay wa gyud. Di atay 49 minutos na kalabay sa alas 3 sa hapon. Ato nang palutson mga importanteng pahinumdom sa Pikas Tawak. Standby. Dili na mapugnan ang pagtaas sa temperatura nga musangpot sa mga heatwave nga og dugay nga tinginit. Kini mamahimong mo resulta sa pagkunhod sa supply sa tubig, makaapekto sa agrikultura ug sa adlaw-adlaw nga makalihukan nga nanginahanglan og tubig. Hinungdan ganing pagsulod sa Marso, hilabihan ang pahimbangno sa mga ahensya ingon man ang mga sakop sa mga kabomberohan nga doble nga magbinantayon ug makig-cooperate aron makunhuran ang mga sunog nga muulbo din usa sa mga gipangandaman tungod sa kainit sa panahon. Gani ang kaning kainit nga natagamtaman na sa pipila ka bahin sa nasod mulungtad pa kini sa buwan sa Hunyo, hinungdan nga kinahanglan ang matag-usa ka nato batasanon ang mag-save og tubig.
Basilica Minore del Santo Niño. Ang Basilica Minore del Santo Niño usa na usab ka makasaysayanong simbahan sa dakbayan sa Sugbo. Mao kini ang Pinoy-anan sa gitahod nga estatwa sa Santo Niño. Ang Basilica usa ka pilgrimage site ug usa ka testamento sa laom nga pagtuo sa Sugbo. Danggit, laing ilhanan ko maghisgot usab kita og Sugbo o sa kadilkasi nga sikat sa laing rehiyon o ginguman sa laing nasod nga gikan sa atua. Ug mao kini ang danggit, inasinan, pinauga sa adlaw nga rabbit fish. Ang mga isda gipikas, gilimpyuhan, giasinan o gibulad sa mga dry rocks sa ilawom sa adlaw. Ang danggit sikat sa mga lokal isip pagkaon sa pamahaw, pinirito o gipari sa itlog ug kanon at tsara nga adunay suka og sili sa kilid. Ning sugod sa buwan sa Marso, sigurado nga moduyog ang ting-init sa Pilipinas nga mulungtad hangtod sa Mayo. Hinungdan, ang usa sa mga hunahunaon ang mga sakit nga makuha gumikan sa hilabihan ka init. Apan, ayaw og kabalaka, gumikan, ania ang pipila ka mga tips aron magpabilin nga himsog panahon sa ting-init. Una, kanunay magpabiling hydrated. Kalimti ang tanan apan ayaw lang ang pag-inom og tubig gumikan mamahimong mosangpot kini sa halapad nga health conditions. Ikaduha, likayi ang dugay nga pagbuwad sa adlaw apan kung gani dili malikayan nga mainitan hala paggamit og mga sun protection sama sa payong, kalo ug uban pa. Kawasan Falls. Anaa na himutang ang Kawasan Falls sa Badian, habagatang bahin sa Sugbo. Ang matahom nga waterfalls na bantog gumikan sa turquoise blue nga tubig niini. Kung diin, mamahimo nga mag-enjoy ang mga bisita sa paglangoy, bamboo rafting o canyoneering adventures. Ampaw sa Karkara. Ang ampaw ginama sa linuto nga puti nga bugas kasagaran ang mga salina. Gipaoga kini sa adlaw sulod sa mga 4 ka oras. Giprito sa init nga mantika para muburot. Ang tradisyonal nga ampaw puti ang kolor. Apan daghang moderno mga variant. Balik ta mga kabombo sa tuang tulumanon ang Dr. Bombo. Sa gihapon, ako inyo nga magkauban na Bombo Suzette Bacasurafo. O ganyan mga kabombo, no? Atong nakauban na si Dr. Janelle Dalanon, mga kabombo, no? Atong gihisgutan mga kabombo, ang kining pag-atiman, no? Sa ato ang ngipon ning panahon mga kabombo sa ting-init mga kabumbo. And usasab no sa kinahanglan ninyo nga kanya bang ibutang gid sa hunahuna mga kabumbo nga sa kanunay gihapon angayan lang mga kabumbo nga magsigig gyud kag inom og tubig mga kabumbo. Panahon ani karong ting-init kay ang mahitabo sab mga kabumbo kung di man gud ka magsigig inom og tubig mga kabumbo, mo dry ang imuhang bakba, no? Mga kabumbo. Unya kung mag-dry na ang imuha karon nga bakba, no? Naapod na siya'y epekto mga kabumbo. Diha karon sa ato ang mga ngipon, no? Kay og kung dili na ka mga kabumbo masig inom og tubig, magkuwang na pud ka mga kabumbo sa kana bang saliva kanang maglaway ba mga kabumbo, no? Mao na nga importante usab di gid ninyo kalimtan mga kabumbo ang pag-inom og tubig, no? Nya karong panahon na mga kabumbo, hilig na kaayo ta og kana bang mga sugary nga mga pagkaon, no, or mga ilimnon kay ting-init lagi, summer lagi mga kabumbo. And na-mention nato kaganiha ang kining mga ice cream, kini mga kabumbo ang halo-halo, no? Sus kay basta Pinoy mga kabumbo halo-halo gyud. Naapay ice candy diha nga mapalit ra nimo sa imuhang silingan. No? Kung dili ka magapalit og ice cream kay mahal, mopalit na lang ka og ice candy ngadto sa silingan mga kabumbo. And especially kanang shake mga kabumbo, no, kisa may hilig kay shake diha. Unsa man inyohang favorite nga flavor mga kabumbo sa shake, no? Na mango shake, mga avocado mga kabumbo, no? O uban pa sa inyo ang gusto din ha, mga
cheese, mga kabumbo. No, maginay paborito kaayo nato labi nagkarong panahon sa ting init, mga kabumbo. Apan ayaw gid ninyo kalimti nga ang kanang tanan, no? Ang tanang lami, mga kabumbo, kinahanglan di gyud pahinubraan. No, kay too much for something is bad enough. Kung unsa nay, mga kabumbo, ang kana bang matawag nato, no, nga nang hinubra, di na pod maayo, mga kabumbo. So we have to limit, mga kabumbo, no, sa ato ang intake ni anang mga tamis, mga kabumbo, mga bugnaw, karong panahon sa ting-init, mga kabumbo. And naapoy pahimangno si Dr. Junel, mga kabumbo kini. Importante kay mga kabumbo. No, tinuod gyud ay na. Dili gyud na siya, mga kabumbo, chismis lang, no, nga gikan nimo ni kaon, mga kabumbo, og init, no? Lami kay sabaw, mga kabumbos, tinuwa, no? Onya, mga kabumbo, kay modritso na dayon kag inom, mga kabumbo, og tubig bugnaw. Or kay lami kaayong imong kaon, mga kabumbo, sa karinderya, no? Og kana bang ibutang ta init kay sabaw, mga kabumbo, sa nilatan, tinuwa, nilarang, mga kabumbo, no? Nya giparisan pag inimog mais nga kanon, lami kay inom og soft drinks ighuman. Mo inom na dayon kag bugnaw kay nga soft drinks, mga kabumbo, diha sa karinderya. So matod pa, dili na siya advisable, mga kabumbo, no? Kay matod pa ni Dr. Junel, makagabok na, mga kabumbos, imuhang ngipon. No? So di gyud ay na chismis, mga kabumbo, no? Tinuod gyud na nga makagabok na sa ngipon. Mao na nga ayaw mo dayon, mga kabumbo, inom og bugnaw kung gikan mo ni kaon og init, mga kabumbo. No? Kuan na sa ipa-cool down una, mga kabumbo, ang temperatura sa bakba. No, gikan ka naghigop og init nga sabaw, mga kabumbo, ni kaon kag init nga kanon imong sudan, no? Unya mo inom din kag soft drinks, mga kabumbo, nga bugnaw kaayo. Mao nay giingon nga good luck sa imuhang ngipon. Toothbrush, mga kabumbo, no? So kung gikan ka nagkaon, unya alang ni, mga kabumbo, sa katong mga hilig gyud kaayo, no, nga manutbrush. Nakoy daghang kaila ana, mga kabumbo, nga kanang I don't know if kana bang sakto nga termino, mga kabumbo, na mga tao na OA na kaayo, mga kabumbo, sa ilahang ngipon, no, nga grabe kada humagkaon, mga kabumbo, toothbrush, humagkaon toothbrush, mga kabumbo. Matod pa ni Dr. Junel, mga kabumbo, dili pod na siya advisable na inigkahuman ni mong kaon, mga kabumbo, manutbrush dayon ka, no? So, kinahanglan, mga kabumbo, na imo unang paabuton, ang 30 minutes, mga kabumbo, ay pa ka manutbrush. No? Gikan sa imuhang pagkaon. Nahuman na kagkaon. O, palabya una ang 30 minutos, mga kabumbo, ay ka manutbrush. No? Kay, kung mag-toothbrush ka dayon, mga kabumbo, posible rapod na imuhang gi-spread, mga kabumbo, no? Ang kining mga bacteria, mga kabumbo, no, nga naa diha karon sa imuhang bakba. So unya na, mga kabumbo, no, palabya una ang 30 minutos, mga kabumbo, una ka manutbrush. Kanang inyuhang mga toothbrush, mga kabumbo, ang pingi pud na, no, ay nagpalabya, mga kabumbo, usa ka tuig. Grabe na ba toothbrush, mga kabumbo, usa ka tuig na way ilis-ilis, no? Ilis-ilisi din pag may time ang inyuha karon nga mga toothbrush, mga kabumbo, nya lantawa pod ninyo. Kay tinuod gyud, no, atong giingon ni Dr. Junel kaganiha, mga kabumbo, na may mga toothbrush nga naay cup, no, na may tabon ba, no? Lantawa na ninyo yung mga tabon, mga kabumbo, sa inyuhang mga toothbrush, kay basig wa na nag-molds na diha, mga kabumbo. Nag-change color na. Matod pang Dr. Junel, makita na ninyo nga na mga nag-itom-itom or ni green, mga kabumbo, basta ni-change na ang iyahang color, kay mostly sa kanang na mga tabon, mga kabumbo, ang color ana, no, kay puti man, transparent, mga kabumbo, or kaning basta puti, no? So mailhan gina nimo nga nag-itom-itom na siya, ni green-green na siya, nag-change na iyang color, no? So atiman na po yung toothbrush, kay
Basin diha mga kabumbo ang mga bakterya naa na sa inyong toothbrush man inyong gigamit inyo na gisulod sa inyong baba mga kabumbo. Ang kining mga bakterya no na makadaot mga kabumbo sa inyong baba, makadaot sa inyong mga ngipon mga kabumbo. Na toothbrush gani ka no kay para pag-atiman sa imuhang ngipon. Na toothbrush ka mga kabumbo, nag-toothbrush ka aron malimpyuhan mo diha mga kabumbo ang imuhang ngipon, but then no ang imuha na hinong pag-toothbrush kay naka-cause na hinuon siya mga kabumbo nga napuno na sa bakterya ang imuhang mga ngipon. Gumikan kay imuhang toothbrush mismo aduna nay mga bakterya mga kabumbo. No mao na nga ingana ka importante no nga lantalantawa po na inyong mga toothbrush matod pang Dr. Jonel ganiha nga kung wala na nagmao mga kabumbo ng buhok-buhok sa inyong mga toothbrush ba no lantawa sa ninyo mga kabumbo kamo mismo kay balo na mo nga ilisana na inyong toothbrush ay po din taon na nyo paabtag usa ka tuig mga kabumbo kay grabe naman sad no onya advice mga kabumbo ni Dr. Jonel nga ayaw po na ninyo iduot maayog ka toothbrush ninyo mga kabumbo. Nagyo mga tao no nga murag na toothbrush ba murag na suko. Manotbrush mga kabumbo murag masuko. No, ala grab dudnod mga kabumbo. Dugay pa kay mahuman. Og panotbrush mga kabumbo. No? Kay grabe makanudnod sa iyahang ngipon. No, kung ana na imong ngipon ana na gyud na. Dili na mo puti mga kabumbo. No, gawas og imuhan nang ipaatiman din ha. Onya, mugamit gani kag toothpaste, no? Ingon tos Dr. Jonel ka ganiha, mugamit kag toothpaste mga kabumbo kinahanglan kanang adunay fluoride mga kabumbo ang iyang content. Sige, tan-awan na din ha ang inyong mga toothpaste nga gigamit karon. Mga kabumbo kung aduna by fluoride, no? Nga content mga kabumbo ng inyong mga toothpaste. Lantawa mga kabumbo. Apa no at the end mga kabumbo, kinahanglan sa gihapon ang inyuhang pagbisita gyud no og mga dentista mga kabumbo. Ang atoa lang dinhi no kay paggiya lang sa inyuha karon mga kabumbo na mga angayang buhaton apan best gyud mga kabumbo no nga moadto mo sa inyuhang mga dentist no ipalantaw na mga kabumbo pa-advise mo unsay angayan ninyo nga buhaton sa inyuhang mga ngipon mga kabumbo. Ako kay ganahan ko mga kabumbo kanang mo nindot ang akong ngipon. Bata mo ko mga kabumbo no kay pangagid ko. No? Sa bata pa ko mga kabumbo kay pangagid ko kay ngano kanang hilig kay sa bata pa ka mga kabumbo. Hilig kaayo kag kana bang kaon og tamis mga kabumbo grabe mo kaog kindi mga kabumbo nagilanlan na gyud. No? Mangayo og piso mga kabumbo kay sa bata pa ta atong kaniadto. Ang piso dako naman kay na, no, makapalit na kag kindi mga kabumbo. Unsay mga pamaliton mga kabumbo. Hantod na nga pangag. No, kasuway gyud na mga hingo-hingo ngipon mga kabumbo na ibton ra gamitong hilo. Mao na sa una mga kabumbo no, mahadlok man ko kana bang kanang maibot akong ngipon mga kabumbo. Naka-start ko no og paibot og dentist, nakasulay ko mga kabumbo. Awa ko kalimot 7 years old ko mga kabumbo. No, nga giibdan ko sa dentista gyud ang nag-ibot mga kabumbo. 7 years old ko adto unya. Ako ra man mga na-experience before 7 years old. Kay nagpaghingo sa ngipon mga kabumbo, ibton ra lagig hilo. Higtan mga kabumbo ang ngipon sa katong nihingo nga ngipon, higtan og hilo nya dayon kalitog ibot. Mao na dayon to mga kabumbo. No, apan pag 7 years old nako, dito nagig ko nakasulay og kanang dentista gyud mga kabumbo ang ning ibot sa akong ngipon. Ya kanilaging sa ako nang giingon nga pangag mga kabumbo, no? Ni tubo mga kabumbo ako ang ngipon, dili na siya susama mga kabumbo kani adto no. Nako mga pictures bitaw mga kabumbo, magtan-aw ka ba? Na kaninduta sa imuhang ngipon sa bata pa ka mga kabumbo nindot kay kog ngipon sa dihan nga pangag na mga kabumbo pagtubo na mao na niya akong ngipon karon no nga kana bang confident man gihapon mga kabumbo importante di ba hugba ba no naara man gihapon mga kabumbo akong ngipon pero no lahi na gyud siya sa kaniadto mga kabumbo kay pagtubo sa ngipon
Wa na nagmao mga kabumbo. Pagtubo sa akong ngipon mga kabumbo, di na pariha ato. Sa una nga mga straight kaayo nindot kay ngipon mga kabumbo, nagkuan pa jud sila kanang naglinya pa gyud, no? Karon mga kabumbo kay akong ngipon na lain posisyon. Mao na mga kabumbo, no, nga kana bang usahay makaingon gyud ka nga nindot gyud mga kabumbo kung naalang gyud kay kana bang kaya, no, na kay kwarta mga kabumbo. Importante gyud, no, nga ang imuhang pagbisita gyud og dentista mga kabumbo, na kay imuhang dentist, no, na kay kanang pareha ng mga artista mga kabumbo ba, no, nga na gyud sila ilahang dentist mga kabumbo. Unya ang uban ana, no, kay monthly na mo adto gyud sa ilahang dentist mga kabumbo, paatiman sa ilahang ngipon, no, ingana nindot gyud na sa ingana mga kabumbo na mag-invest pud ka sa imuhang ngipon mga kabumbo. No, unya atiman na ayo gyud palabi mga kabumbo ni ana mga tamis-tamis, no, kay mga dunot atong ngipon mga kabumbo how gyud kasakit, no, ka suway mo anang sakit nga ngipon mga magsakit inyong ngipon, no, nga murag lami gyud kay ikaon og tawo mga kabumbo. Basta ako bitay papilion mga kabumbo, di mas bali pang sakitan kustiyan, no, nung ka mga kabumbo sakitan kus ngipon, kay og kung sakitan kus ngipon mga kabumbo, no, feeling nako nagsakit ang tibuok na kong lawas. Kung once ang ngipon magsakit mga kabumbo, murag mo bagting gyud ang imuhang utok, no, basta ngipon na ang magsakit mga kabumbo. Mo na nga kanang tanan mga kabumbo manggon, no, gumikan na pud nato, no, sa ato ang mga gi-intake mga kabumbo, sa ato ang mga gisod sa atong baba, no, ato ang mga gipangaon, ato ang mga gipang-inom mga kabumbo, no, ngano mang diapod na yellow naman kaayo kag ngipon, no, ngano man nga nangapangag na ka, ngano man nadaot na nang imuhang ngipon, ngano man nga na infected na diha ang imong mga gums ug uban pa, gumikan na pud na mga kabumbo nato, no, kung unsa ato ang mga gipang intake mga kabumbo, unsa na ato ang mga gipangaon ug unsa pud na ang ato ang mga gipang inom mga kabumbo. Nga sa kanunay, no, ang pag-atiman mga kabumbo sa ngipon importante pud kaayo, no, naa gani mo mga nindot na nga ngipon diha mga kabumbo na hala atiman na, no, kay mahal kaayo mga kabumbo, no, ang pag-atiman sa ngipon. Ganahan ka magpa-braces mga kabumbo, ganahan ka magpa-retainer, no, ganahan ka ng uso karon mga kabumbo nga nindot yung kaayo mala artista ka og ngipon, ang uban magpa-veneers mga kabumbo. Pero kabalo mo mga kabumbo, hawd ka mahal ni anang tanan. Kanang ako ang mga gipang-ingon mga kabumbo, mga mahal kay na, no, magpa-braces ka, magpa-retainer ka mga kabumbo. Do ang mga dentist karon kay they are kuan gyud kanang mga generous pod ang mga dentista karon, kabaw mo ngano, installment man na mga kabumbo, no, installment na. Apan kung magpa-braces ka or kani nga mga magpa-braces ka mga kabumbo, magsige kag adto ana sa imuhang dentist. Ngano man i-adjust man na mga kabumbo, magsige pa man kag pa-adjust ana, no, so gasto na sad ika-pa-adjust nimo mga kabumbo, mo gasto pa ka, no, unya nag-installment pa ka mga kabumbo, no, sa kantidad gyud kinatibuk-an sa imuhang pagpa-braces mga kabumbo, gasto na siya, no. Unya kung magpa-veneers pug ka mga kabumbo, Jesus Maria, mahal gyud kaayo, no. Kung ikaw mga kabumbo empleyado ka nagdawat lang kag minimum nga sweldo, di gyud ni para imuha. Ay kay ba mo ngano mga kabumbo o magpa-veneers ka, no, ang presyo ana mga kabumbo kada ngipon. I don't know mga kabumbo with the other dentists, but naag yung mga dentista mga kabumbo manggod, no, nga ang kantidad mga kabumbo sa pagpa-veneers nimo, kada ngipon, pila na kabuok ngipon mga kabumbo, naapay, no, mahal gyud mga kabumbo, din lang kumusulti basta kay mahal, no, nilibo mga kabumbo ang imuhang bayro nun sa braces, sa kanang mga retainers, sa kunay bawaan mga kabumbo na ay tag 40,000, no, unya mag-installment ka ni ana. Kung magpa-veneers ka mga kabumbo, mahal gyud tuod siya, no, na ay mga kadangipon mga kabumbo kay
maabot no na ay pinakabarato mga kabumbo, ang pinakabarato lang ha nga ako ang nahibaw-an mga kabumbo no nga magpa-veneers ka usa ka ngipon mga kabumbo 4,000 no 4,000 mga kabumbo sa usa lang ka ngipon. Magpa-veneers ka ba no ang usa ka ngipon ana mga kabumbo 4,000 unya pila ka buok ngipon mga kabumbo. Mao na mahal gyud kaayo, mahal kaayong pag-atiman mga kabumbo man nga kamo nga di apay kana bang original pa ng inyuhang mga ngipon no unya nindot na mog mga ngipon daan sana all no atiman na gyud na atiman na gyud na mga kabumbo no ang kanang ato ang pagkamahiligon sa kaon okay ra na mga kabumbo basta kay atiman na lang gihapon ang imuhang ngipon kay maura ba na ang ngipon na ba manggod nato mo ay nag-usap mga kabumbo sa atong mga gipangaon no kinahanglan man gyud natong usapon mga kabumbo lisod sad no nga ditso na nimog tunlon diha mga kabumbo kaditso po nimog tuon ana no adto na po nastiyan mga kabumbo ang madaot no wa nimo usapa mga kabumbo sa imong ngipon adto na pod ang satiyan na pod madaot mga kabumbo gumikan kay di na mahilisan mga kabumbo di na mahilisan no grabe kinan-anay mga kabumbo way usap-usap ditso ikabot tiyan mga kabumbo di na kahilisan ang ending mga kabumbo magsakit ang tiyan ang uban pa mga kabumbo busy kaayo magsigig gawas og sulod mga kabumbo pansayan mao na nga ang tanan gyud mga kabumbo aduna gyud epekto sa atong panglawas no ang tanan mga kabumbo nga mga dili maayo natong binuhatan mga kabumbo no pag-abusar sa ato ang lawas na agyoy kapaingnan mga kabumbo unya ako magkapamatuod gyud ko ana mga kabumbo no kay kana bang sa una ana mabuta mga kabumbo hajud ka mga kuan kana bang masakiton no gamay tandog sa lawas mga kabumbo naabot jud sa point mga kabumbo gumikan lagi aning mag-abusar lagi ta kay bata pa lagi nahala sige abusari ang lawas kay bata pa no mao na mga kabumbo no mangihi nagdugo mga kabumbo mao na ang ihi mga kabumbo wa na gid kay makit ang colors ihi kay puro na lang dugo mao na ang ending dai mga kabumbo kidney di ay no so mao na mga kabumbo na maningil gyud ang lawas mga kabumbo kung kita no di ta kahibaw nga mo atiman mga kabumbo and that includes sa ato karon nga mga ngipon mga kabumbo kana gyud murag ngilo kaayo mga kabumbo paminawon no ang kaning inyohang pagkaon diha mga kabumbo no unya mo kana bang bag-o pa mo nagkaon dirag init kapila jud ko ana mga kabumbo daghan ko anang mga mabantayan jud ug makit-an sometimes mga kabumbo ako sad guilty ko ana no nang bag-o pa ka na humagkaon mga kabumbo init imong gikaon yam inom din kag bugnaw butangan pag ice ang tubig bumujik ganahan jud bugnaw nga tubig unya bag-o pang nagkaon mga kabumbo ug kana bang init bag-o pang haon mga kabumbo no bag-o pang haon ang kanon bag-o pang haon ang sudan nya habhab dayon mga kabumbo ikahumag habhab inom dayog tubig nga perting bugnawa ang ending mga kabumbo pangag ang resulta no kay ni gabok mga kabumbo ang ngipon no magkagabok gyud na mga kabumbo sa ngipon pareha ra gud na mga kabumbo ni anang mga semento mga hollow blocks pasagdi ra gud na diha mga kabumbo mag-uwan init murag pistas langit tanawa na pasagdi na diha mga kabumbo ang mga hollow blocks no mauwanan mainitan mga kabumbo ang ending ana mugabok gid na mga kabumbo mao same is true sa atong mga ngipon no kumukaon ka mga kabumbo muhigop ka dag init kay kahuman diha dayon inom kag bugnaw mugabok gid na mga kabumbo ang ngipon diatay 15 minutos nakalabay sa alas 4 sa hapon ato nang palutson mga importanteng painomdom speakers lawak standby.